कर्फ्यू आपको मालूम नहीं है? चलिए उठिए, उठो बाहर निकलो अभी, तो मैं अरेस्ट होकर जेल में जाओगे। चलो बाहर निकलो, क्या तमाशा चल रहा है? बाहर निकलिए, चलिए। डाउन आउट इमीडिएटली। लो बाहर निकालो। Arrest these people. Arrest these guys. Arrest him. I'm telling you, arrest these guys. No, he will be arrested. You will also be along with him. If people have violated government order willfully, arrest him. इसको अरेस्ट करिए. इसको अरेस्ट करो, जेल में डालो. डालो इसको. ये क्या नाम है तुम्हारा? रुको. रुको इधर. इधर. जाओ. अभिया. What is your name? What is your name? What? What is your name? लो कैमरा लेके आओ. लेके आओ. इसका तो चेहरा दिखना चाहिए अगर चला तो. क्या नाम है तुम्हारा बताओ? मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्विस ऑफ ड्यूटी अरेस्टेड. Arrested. This guy has to be arrested. You will also be arrested along with him. No. What is your name? इसको अरेस्ट करिए. नाम बोलो. नाम बोलो. नाम बोलिए. आस्क नहीं है. Implement his own order. Some thousands of police people, they are all sleeping, unfortunately. And shame on people like this who are getting married in like this, violating government order. They are very proud of violating government order and spreading coronavirus everywhere. घर के अंदर हमने मना नहीं किया है. Order में clearly लिखा हुआ है, no marriage hall will operate after 10 p.m. You do one thing, you please come here because these buggers are thieves. All your officers are thieves, unfortunately. Or your inspector, some bloody Saroj something, he is trying to disobey me here. I am going to file a case against him tomorrow. कुछ हो नहीं गया है. These people have taken money from all these people here. It's very clear. Okay. Unfortunately. सर अभी कितने हॉल में? जस्ट अभी मैं आपको बताता हूँ. अभी से जस्ट 10 मिनट पहले मैं जीबी हॉस्पिटल के कोविड हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू 1, 2 और सारे पेशेंट्स को देख करके आया हूँ. क्योंकि वहां पे एक एसी खराब होने की शिकायत थी. हमको लगा कि पिछले साल की तरह इस बार भी किसी ने सबोटाज करने की कोशिश की. जैसे पिछले साल ऑक्सीजन को रोकने की कोशिश की गई थी, आप लोगों ने देखा था. जानबूझ के किया गया था, सबको मालूम है. इस बार भी वही करने की कोशिश की जा रही है. उसके बाद हमने सोचा कि सिर्फ देख लेते हैं शहर में क्या चल रहा है. और देख करके आई एम सरप्राइज्ड. मैं इधर थोड़ी देर पहले गया था, पुलिस की गाड़ी यहाँ खड़ी थी. फिर भी ये सब यहाँ चल रहा है. इसका मतलब पुलिस इनके साथ मिली हुई है. अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू रिकमेंड सस्पेंशन, इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ वेस्ट अगरतला पुलिस स्टेशन ओसी, because he is 100% undoubtedly hand in gloves with these people. Okay, and I think a DP should be launched against him. Sir, and such kind of incidents, people should take it as an example. Unfortunately, these are educated, rich people. They are behaving like this. So what about the poor people who are not educated? So you can make out what is the level of responsibility in our population. So if COVID spreads, these very people will go and blame the government. कि सरकार কিছু করছে না. ওরা কি করছে ওটা দেখা যাচ্ছে. স্যার কয়টা এরকম ম্যারেজ হলকে এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে এরকম? এখন পর্যন্ত আমি শুধুমাত্র দুটাই গিয়েছি, দুটোটাই এই রকম অবস্থা দেখা গেছে. সো আমার মনে হয় প্রত্যেক জায়গায় এরকম অবস্থা আছে. যদি এরকম অবস্থা আছে যে লোক যদি আইন মানতে চায় না, তো আমরা কি করব? দে শুড বি অ্যারেস্টেড. দ্য ল শুড টেক ইটস ওন কোর্স. सर परमिशन कितना टाइम लॉस के लिए और हाउस के लिए? सी परमिशन इज फॉर इन Agartala Municipal Corporation area, in affected areas we are giving permission for 50 people. In less affected area 100 people for marriage. The permission is not beyond 10 p.m. At 10 p.m. the marriage halls have to be closed. If they are open, it is a violation on the part of marriage halls, and I'll order them to be closed for at least 1 year. Tomorrow these marriage halls will be closed for 1 year. I have ordered it right now. Right now I'm ordering. They will be sealed for 1 year from now. That is from 26th of April to 2021 to 26th of April 2022. They will not be allowed to function. It's very simple.
Sir, but we have taken permission for that. I'm परमिशन not- फॉर वायलेटिंग कर्फ्यू. We have not violated. Does not recognize me. He does not know what is mean. Mr. Roche. Sir, there need to be duty against me. I'll write tomorrow. I have said in front of media and I'll write also. These buggers need to learn some lesson. They need to know how to behave. जिस नौकरी में काम कर रहे हैं ना आज से 15 साल पहले करके छोड़ के आया हूँ मैं. Now they have not even counted how many people are there inside. सर एक सेकंड All these buggers need to be arrested right now. मैं कर लेता हूँ. And I am ordering this place to be closed from tomorrow for 1 year. This and that also. कौन सा सर दूसरा वो वाला जो पीछे की तरफ. There were more people than this place. There. And all these guys think they are doctors so they can violate laws. Unfortunately. सर वो क्लोजिंग का ऑर्डर कर दीजिए सर मैं को करना चाहता हूँ. यूनिट स्टाफ को मैं बुला रहा हूँ. No, that will be closed tomorrow. Don't worry. I am not going to sit the whole night and order a coffee for. नहीं सर. Right now, these buggers have violated. It's open after 10. That is good enough evidence. यस सर. Really frustrating that I have to come in the night at this time. नहीं not about being गुस्सा. They are making a mockery of the system. So, it this is a message to all the people who are violating it knowingly that this will not be tolerated. This is absolutely unacceptable. Anything যে কিছু কেউ করে যারা জেনারেল পাবলিক ওনাদের জীবনের সঙ্গে যে খেলवाड़ করে ওটা অ্যাকসেপ্টেবল হবে না. আপনার স্বামীর বিয়ে জন্য আপনি সম্পূর্ণ শহরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দে কোভিড আক্রান্ত করতে চান এটা কোনোভাবে জাস্টিফাইড নাই. দিস ইজ টু সেলফিশ অফ দিস পিপল and after all this they claim to be innocent and claim to be following all rules. That is most ridiculous, unfortunately. The most educated people of the society. So this is our appeal from the district administration once again that people should not indulge into this kind of activities which violates law, which is common sense. আপনারা করবেন কি এরকম না কিন্তু এরা করছে ওরা বুঝে কি ওরা আইনের উপর. So this is unacceptable. So action will be taken even against these kind of marriage halls which are doing these kind of things. From tomorrow onwards I'll request police to raid all marriage halls exactly at 10 p.m. and lock them if they are operating, and if they are violating even after that then they should be sealed. Action should be taken against them under disaster management. तो आज के ये বিয়ে বাড়ি का সিল किया है आपको. বিয়ে বাড়ি কাল থেকে বন্ধ করার জন্য অর্ডার হয়ে যাবে. কালকে সকালে আমি অর্ডার বের করে দেবো. কয়টা বিয়ে বাড়ি স্যার? দুটাই রেখেছি আমি তো. বাকি যদি প্রত্যেক জায়গায় এরকম আছে তো এটা দেখা যাবে. ঠিক চন্দ্রমহল স্যার আছে, চন্দ্রমহল তা এখন তো আমার মনে হয় চলে গেছে সমস্ত এখন বন্ধ নিউজ সব। দেখে সবাই চলে একটু আগে গেছে বন্ধ। কিন্তু কাল থেকে ওটা রেড করা হবে. বিয়ে বাড়িতে কতজন লোকের সমাগমের আদেশ আছে? সমাগমের যে আদেশ যে জেনারেলি এটা হচ্ছে 100 পিপল 100 পিপল. যে এরিয়াতে বেশি কেস পাওয়া যাচ্ছে ওখানে আমরা 50 জনের পজিশন দিচ্ছি. তো দিস ইজ দ্য রুল রাইট নাও. 100 if cases are more than 50. টাইম কয়টা অবধি? Time is till 10 p.m. Everything. স্যার আপনি যেটা বলছিলেন 10টার পরে শুধুমাত্র আপনার মেডিকেল স্টোর, ফার্মেসি, রেডিওলজি, প্যাথোলজি, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, স্যানিটেশন, এএমসি গাড়ি, পাওয়ার ড্রিঙ্ক এবং মিডিয়া শুধুমাত্র এটাই পারমিটেড আছে. আপনারা সবাই জানেন মিডিয়া আগে পারমিটেড ছিল না, ওটা পরে অ্যামেন্ডমেন্ট করে দেওয়া হয়েছে. সো আপনি যেটা বলছিলেন যে আপনি এখানে আসার পর এখানকার যিনি লোকাল ওসি রয়েছেন ওনার সহযোগিতা আপনি পাননি, তো ওনার বিরুদ্ধে কি কোনো আপনি কোনো I'll give a written complaint tomorrow. ওকে Thank you. करके फिर Yeah.